Narcisi nisu samo ljudi koji vole sebe, to je plitko objašnjenje. Narcizam nije samo pouzdanje, nije sigurnost, nije snaga. Narcizam je emocionalna gladi koja traži potvrdu. Narcis ne živi od ljubavi, narcis živi od pažnje. Pažnja je njegova hrana. Nezavisno da li je pažnja pozitivna ili negativna, on je jede. Ako ga hvališ, on je hranjen. Ako se svađaš s njim, on je hranjen. Ako se braniš, objašnjavaš, reaguješ, on je hranjen. Narcis ne treba tvoje slaganje, on treba tvoju reakciju. Jer reakcija je potvrda da ima moć nad tvojim emocijama. Kako narcis razmišlja? Narcis nikada ne gleda odnose kao zajedništvo, on ih posmatra kao emotivnu banku. Njegova valuta nije novac, njegova valuta je pažnja. Šta je više dobije, to je ego veći. Ali njegov ego nije stabilan ego. To nije zdrav osjećaj vrijednosti. To je rupa koja stalno traži dopunu. Zato narcis ne zna stati. Ne zna biti sit. Nije u stanju da mirno diše bez emocionalne potvrde. Ako nema pažnju, praznina ga jede. Ako nema reakciju, osjećaj moći nestaje. Ako ga niko ne gleda, on se osjeća kao da ne postoji. Narcis ne traži bliskost, on traži ogledalo. On ne treba partnera, on treba publiku. Kako narcis manipuliše? Najvažnija stvar kod narcisa je ovo. Manipulator ne želi istinu, želi kontrolu nad emocijama. Ako ti vjeruješ njegovoj priči, on je hranjen. Ako se svađaš s njegovom pričom, on je hranjen. Ako se braniš od njegove priče, on je hranjen. To znači da je drama jednako korisna kao i pohvala. Najveća greška u odnosu s narcisom je ovo. Misliš da ako objasniš, razumjet će. Ali narcisa ne zanima razumijevanje. Njega zanima energija koju dobija dok objašnjavaš. Narcis je arhitekta emocionalnih situacija. On posmatra kako reaguješ. On procjenjuje koliko si ranjiv, koliko se pravdaš, koliko te lako može uzdrmati. Ako osjeti da si emotivan, to je njegov izbor napajanja. I zato je narcisu potrebna osoba koja reaguje. Ako mu kažeš povrijedilo me je, on osjeća moć. Ako mu kažeš ne možeš ovo raditi, on osjeća moć. Ako mu kažeš nije fer, on osjeća moć. Jer samo jedna stvar mu je potrebna, emocija iz tebe. Emocionalne igre narcisa. Narcis ne traži rješenje, on traži začin. Njegov mozak živi od tenzije, emocije, scene, rasprave ili objašnjenja. Ako se svađaš, to je njegova hrana. Ako moliš, to je njegova hrana. Ako se povlačiš pa vraćaš, to je njegova hrana. Ako mu mirno objašnjavaš, i to je hrana. Najveća ironija je ovo. Što više pokušavaš biti razuman, on više uživa. Ali ne zbog istine, nego zato što se ti trudiš. Tvoj trud je potvrda da je dovoljno važan da troši tvoju energiju. Zato narcis nikada ne želi stvarni kraj veze. On želi emotivni beskonačni krug, odlazak, drama, povratak, ublazivanje pa opet drama. To je njegov izvor napajanja. Ne ljubav, nego emocionalna dinamika. Zašto narcis uvijek testira? Narcis te testira da vidi koliko te lako može destabilizirati. Ako te može povrijediti, on je hranjen. Ako može izazvati krivicu, on je hranjen. Ako ti može promijeniti raspoloženje samo jednom riječju, on je hranjen. Testiranje narcisa nije slučajno. To je sistem. Narcis s njima ne popravljaju odnose. Narcis testiraju odnose. Ako se slomiš emocionalno, on osjeća trijumf. Zato narcisi ne vole stabilnog čovjeka. Ne vole mirnog čovjeka. Ne vole onoga ko ne reaguje, jer mir je njihov poraz. Mir znači da igru ne igraš. Mir znači da nema napajanja. Porez na bliskost, gaslighting. Gaslighting je najopasniji oblik manipulacije. To je kada tvoja realnost postaje sumnjiva. Ako kažeš ovo me boli, narcis kaže reagiraš previše. Ako kažeš ovo je nepošteno, narcis kaže uobražavaš stvari. Ako kažeš ovo je ružno ponašanje, narcis kaže ti si problem. Gaslighting nije slučajan. To je emocionalno oružje. Cilj je da sumnjaš u svoje osjećaje. Jer ako sumnjaš u svoje osjećanja, ne možeš braniti svoje granice. Narcis ne pobjeđuje istinom, pobjeđuje sumnjom. Zašto narcis mrzi tišinu? Narcis se ne plaši odbijanja, on se plaši ravnodušnosti. Ravnodušnost je smrtni udarac. To je emocionalno gašenje napajanja. Ako ne reaguješ, narcis gubi hranu. Ako ne objašnjavaš, narcis gubi kontrolu. Ako ne moliš, narcis gubi status. Tišina za narcisa nije pasivnost. Tišina je moć. Tišina je prestanak igre. Tišina je emocionalni bankrot manipulacije. Zato narcis mora provocirati. Ne da riješi problem, nego da ponovo uključi tvoju reakciju. Zašto narcisi ne vole zrele ljudi?
Zreli ljudi ne reaguju naglo, ne prave scene, ne dokazuju sebe, ne skaču u svađe. Zreli ljudi vide igru i igra prestaje. Zreli ljudi ne pokušavaju biti u pravu, oni pokušavaju biti mirni, a narcisa mir lovi. Kada shvati da ne može diktirati emociju, on se osjeća bezvrijedno. Zato zreli ljudi narcisu izgledaju dosadno. Ali to je samo prevod, ne mogu te destabilizirati. Šta je najbolja odbrana? Najbolja odbrana nije objašnjenje, nije analiza, nije rasprava, nije dokaz. Najbolja odbrana je emocionalna distanca i mir. Mir je tihi prekid igre. Mir je zatvaranje kruga napajanja. Mir nije hladnoća, mir je razdvajanje. Kada si miran, narcis više nema alat. Kada se distanciraš, narcis više nema pristup. Narcisa ne možeš pobijediti argumentima, pobijediš ga tišinom. Poruka za kraj. Najveće otkriće. Narcisi ne traže razumijevanje, traže napajanje. Ne traže bliskost, traže publiku. Ne traže istinu, traže reakciju. Tek kada to vidiš, više ne pokušavaš pobijediti u razgovoru. Više ne pokušavaš dokazati svoje emocije. Više ne pokušavaš natjerati ih da vide ono što nisi dužan objašnjavati. Mir je tvoj izlazak iz igre. Mir je tvoje ozdravljenje. Mir je tvoja emocionalna pobjeda. Onaj ko te emocionalno hrani, ostaje u tvom životu. Onaj ko te emocionalno troši, nikada nije bio ljubav, nego hrana za svoj ego. Ako u ovim riječima vidiš svoju prošlost ili sadašnjost, nisi sam. Na ovom kanalu učimo psihologiju moći, granica, tišine i emocionalnog ozdravljenja. Ako želiš zaštititi sebe, pretplati se i prati mudrost svaki dan.